Signals Network and Data Solution. Referral fee. Refer a client and get 10% monthly income. Paano? Once natakdan ang gin-refer mo kag kung ano ang plan nga ginkuha nila, may 10% income kasaya per month as long as hindi siya magpa-disconnect. Example, may na-refer ka nga pulo ka client kag 1,000 ang monthly plan nga ginkuha nila. In total, may 1,000 ka per month na kwaon. Ano pa gidayan kung more than 20 na client ang gin-refer mo? Diba? Tiba eh. So, refer and earn now. Please contact the persons who's in charge in your area. Thank you.